नमस्कार समस्त सुभाष अनुरागी मानू मु असित कुमार पंडा आज नेताजी जयंती बहुत बहुत सारा शुभकामना जनाऊँ। ए वर्ष नेताजी 125तम जन्मवार्षिकी। गत वर्षठू सारा भारत नेताजी जन्मदिन को पराक्रम दिवस रूपे पालन कर आसुची। ए वर्ष ताकू आउ टिकिए गोटे पाद आग को जाइछंती आम देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जोटा कि आम मान बहुत बड़ खुशीर कथा कि ए वर्षठू जो भारतर साधारणतंत्र दिवस जोटा कि जनवरी 26 रे पालित हुए, से साधारणतंत्र दिवस जो उत्सवटा को एबे नेताजी जयंती सहित मर्ज कर भारत सरकार। एणिकी साधारणतंत्र दिवस 23 जनवरी ठू स्टार्ट हम नेताजी जयंती। नेताजी जयंती दिन ही साधारणतंत्र दिवस पालन प्रथम दिन हम एवं जनवरी 26 दिन जो पेरेड सी सेमती यथावत जमी चली आमती चलो, किंतु उत्सवर प्रारंभटा नेताजी जयंती सहित आरंभ हो। तो यहाँ आम समस्त नेताजी अनुराग मानी एक बहुत बड़ खुशी कथा। ता सहित आहरी दुईटा खुशीर खबर अच्छी आपण मानक पई। जो माने ए विषय नॉलेज रखुचंती, ए विषय जो माने आग्रही अछंती से निश्चय जानिथिबे जे 2 दिन तले प्रधानमंत्री घोषणा करिसंती जे हमर इंडिया गेट ठारे नेताजी गोटे भव्य प्रतिमूर्ति स्थापित हो। जो माने जाइचंती दिल्ली इंडिया गेट देखी, इंडिया गेट पाखरे गोटे खाली स्थान थिला जो पूर्वर स्टैच्यू थिला पराधीन भारतर राजा जॉर्ज पंचम जिते भारत स्वाधीन ही नथिला, सेतेबेले जॉर्ज पंचम ही थिले भारतर शासक। तेणु तांकर प्रतिमूर्ति सेठी थिला। 1947 रे भारत स्वाधीन होला परे मध्य जॉर्ज पंचम को मूर्ति सेमिति से जगह रही थिला, जोटा कि 1968 पर्यंत थिला। नेहरू मृत्युर बहु वर्ष पर ताकू सेठू हटा जाइथिला एवं से जगहटा सेमती खाली पड़ीथिला। जहाँ उठी नरेंद्र मोदी घोषणा करिसंती जे सेठी नेताजी प्रतिमूर्ति लागिवो। नेताजी प्रतिमूर्ति बनैया पई तो समय लागिवो, तेणु आज ठारू सेठारे नेताजी गोटे होलोग्राम प्रतिमूर्ति बर्तमान सांकेतिक रूप में रहिबो। पुणी पर ग्रानाइट रे नेताजी भव्य मूर्ति सेठ लगे। यहाँ गोटे छोटिया कथा नुह। आपण मैंने चिंता करंतु से जगार जॉर्ज पंचम मूर्ति हटेला परेठू अन्य कहार मूर्ति कहीं लगी ना। आमे मुहरे हजारे कहूले भी भारतर स्वाधीनता केते दूर आमे इंग्रेज मानू छड़े आनी कि केते दूर से माने जाची देइथिले, से विषय आमे पूर्व आलोचना करिछु। इतिहास आमको कौं बाटर नहीं जाइए, इतिहासकार माने आमको कौं बाटर नहीं जाइए, आमको केते सत्य सहित आमको परिचय करिसेंती, केते आमको मिछ प्रोपागंडा आम मुंडरे पूरा जाइए, से विषय आम पूर्व भी आलोचना कर सारिछु। जदि सेठी पंचम जॉर्ज का प्रतिमूर्ति थिला, भारत स्वाधीन होला पर सेटा हुटी जिबार थिला, किंतु भारत स्वाधीन होला परे मध्य सेठी आम पराधीनतार जो सांकेतिक पराधीनतार सूचक से रखा जाइथिला राजा प्रतिमूर्ति को, सेटा हटेगा 1947 रु भारत स्वाधीन होते बोली आम मानुले भी 1968 पर्यंत से प्रतिमूर्ति रही एवं सेटा उठेला परे मध्य आउ कहार प्रतिमूर्ति लगे कहीं साहस कर नथिले। आज जहाँ भारतर कौन सी सरकार से जगार आम कौन सी भारतीय महामनीषी प्रतिमूर्ति से लगे साहस कहीं कर नथिले। नरेंद्र मोदी को आम समस्ते हृदय धन्यवाद दबा कि से भलिया जगार से नेताजी प्रतिमूर्ति लगेबार साहस देखैछंती। नेताजी यहाँ बड़ कृतज्ञता आम देश आम कौन जन पार। से जगार महत्व बहुत अधिका। महत्व या जे सेठी जोठी पराधीन भारतर जे शासक तांकर मूर्ति रही से जगार वर्तमान लगिला आमर अखंड भारतर प्रथम प्रधानमंत्री मूर्ति।
ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଯିଏକି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ସରକାରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହିଁ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। 21 ଅକ୍ଟୋବର 2018ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପାଇଁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। 21 ଅକ୍ଟୋବର ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ଯେଉଁ ସରକାରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ତ ସେଇ ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଦେଶ, ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ସବୁ ହୃଦୟ ଯେଉଁ ନେତାଜୀଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ସବୁ ହୃଦୟରେ ଯିଏ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସମ୍ରାଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଲାଗିବ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯେଉଁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଠି ଲାଗିଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ। ଭାରତ ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯିଏ ରାଜ କରୁଛି ସେଇ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଲାଗିବ। ୟାଠୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଡିସିସନ୍ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଖୁସି ଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ଖବର, ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନେ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦେଶ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅମର ଜ୍ୟୋତି ଜଳୁଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ପାଖରେ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଅମର ଜ୍ୟୋତିରେ ବି ସେମାନେ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତ ତାହା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଅମର ଜ୍ୟୋତି, ଅମର ଯବାନ ଜ୍ୟୋତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଉପରେ ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍ଟେ ଥାଏ ସୈନିକମାନଙ୍କର ହେଲମେଟ୍ ଭଳିଆ, ଏବଂ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଦୀପ ଭଳିଆ ଜ୍ୟୋତି ଜଳୁଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି 50 ବର୍ଷ ଧରି ଲଗାତାର ଜଳି ଆସୁଛି। ତ ସେ ଅମର ଯବାନ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଆଜି ସେଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ନେଇକି ବହୁତ ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଖୁସି ଖବର ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନେତାଜୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଗବେଷଣା ପୁସ୍ତକ ଲେଖୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଖାଲି ସମୟ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ତ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍କୁ ଲାଗିକି ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆକୁ କଭର୍ କରିକି କାମ ଚାଲିଥିଲା ଭିତରେ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରି ବୁଝିଲି ଯେ ଏଠି କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରି ରଖାହେଇଛି, ଘେରି ରଖାହେଇଛି, ତ ସେଥି ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ଯେ ସେଠାରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ୍ ବନାହେଉଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆମର ଦେଶର ବୀର ଯବାନମାନେ ଶହୀଦ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଦେଶ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇ ସେଠି ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ୍, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଗଲେ ଆମେ ସବୁ ସୈନିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଖିପାରିବା। ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମ ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳିଆ କିଛି କୌଣସି ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଏଭଳିଆ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କାଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଅମର ଯବାନ ଜ୍ୟୋତି ଆଜି ଜଳି ଆସୁଥିଲା 50 ବର୍ଷ ଧରି, ସେଇଟା 1971ରେ ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଆମର ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବାଂଲାଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇକି ଗୋଟେ ବାଂଲାଦେଶ ଦେଶ ଗଠନ ହେଲା। ତ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଅମର ଯବାନ ଜ୍ୟୋତି ସେଠି ସ୍ଥାପିତ କରାହୋଇଥିଲା। ସେଠି ଆମ ଭାରତର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ 1971 ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର କାର୍ଗିଲରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି। 1971 ପୂର୍ବରୁ ଚାଇନା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି। 1965ରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି। ତ ଏସବୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ହତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ?
तो यहाँ तो संभव नुह कि 1965 युद्ध गोटे जगार अमर ज्योति जल 72 गोटे जल कारगिल युद्ध 69 कारगिल युद्ध गोटे जगह जल ସେଇଟା तो संभव नुह आम समस्त सैन्य सबु युद्ध निज जीवन त्याग कर समस्त शहीद आम सम्माननीय तो समस्त को आमर सम्मान आमर कृतज्ञता जनइबा आमर कर्तव्य तेणु भारत में जेते सैनिक शहीद होती समस्त को श्रद्धा सुमन अर्पण करने गोटे स्थान तैयारी कर भारत सरकार सेटा हूँ वार मेमोरियल जो जगार ये अमर ज्योति जल सबु सैनिक मान केवल 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध शहीद होता सैनिक नुह 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध शहीद होता सैनिक 1962 चीन सहित होता युद्ध शहीद होता सैनिक मान 1969 कारगिल युद्ध शहीद होता सैनिक भारत में जिते सैनिक शहीद होती समस्त ना से लिपिबद्ध हो समस्त गोटे जगार ही अमर जवान ज्योति जल जो आम श्रद्धा सुमन अर्पण करवा चिंता करूँ जदि समस्त अलग अलग हो तार जड़े धरा जाऊ अगस्ट 15 प्रधानमंत्री जीवे लाल किला को पताका उत्तोलन ता पूर्वर सी अमर जवान ज्योति निजर श्रद्धा सुमन अर्पण कर जाती तो सी केते जगह को जीवे से कारगिल वार गोटे जगह को जीवे चाइना वार गोटे जगह को जीवे 71 वार गोटे जगह को जीवे 65 वार गोटे जगह इज इट पॉसिबल तो तापाई सेटा गोटे सबू सैनिक आम सामान से गोटे जगार व्यवस्था करा स्पेशल बहुत बड़ एरिया रे तैयारी सेटा तो तैयारी चली बेले तो देखी आसती भितर जापार नी बाहर देखी तैयारी चलता एवं से संपूर्ण प्रस्तुत हो सारी गतकाल तार उद्घाटन भी सरी तो ससम माने गोटे सैनिक मान गोटे प्रोग्राम करी सैनिक मान द्वारा ही आमर सेना ही आधिकारिक भाव में से ज्योति को नहीं जाई सेठार जो बड़ ज्योति होची से ज्योति सहित सम्मिलित कराइला ज्योतिटा को लिभा जाई नथिला किंतु विरोधी माने याकू एभलिया चर्चा करूछंती जेमिति अमर जवान ज्योति को भारत सरकार लिभे देले बंद कर देले असम्मान कर देले अमर जवान ज्योति को मोदी सरकार असम्मान कला जो माने एक कथा कहउछंती से माने प्रकृति रे कोन सैनिक मानकर सम्मान चाहूछंती सैनिक मानकर असम्मान हेतिला अमर जवान ज्योति असम्मान हेतिला महाराष्ट्र रे आपण जानिथिबे से फोटो देखिथिबे केमि गुइठा मारिकी भंगा होतला कि जो उद्भ्रांत युवक माने सैनिक मान जो थिला महाराष्ट्र में गोईठा मारिकी चप्पल मारिकी भांगी थे सेते बेले ए विरोधी मान मुह चुप थिला के माने से गोटे संप्रदायर लोक थे से रोगाई चाहून बरं सैनिक मान असम्मान हो किंतु से क्षेत्र से चुप थे आज जिते बड़े सैनिक मान गोटे बड़ सम्मान दि जाउछि अमर जवान ज्योतिटा को आज वार मेमोरियल स्थान दे समस्त सैनिक गोटे सरकार सम्मान दौरान एटा को प्रशंसा करने दूरे था कि हुए तो जाणिकी करुँच आउ कि अजाणत या विरोध करुँच आम से कथा को जीवानी आमपाई जोटा खुशी खबर आम पालन करवा जे आम देशर सैनिक मानक सरकार गोटे भल कम कर सम्मान दौरान एबे आसवा इंडिया गेट पाखक ए इंडिया गेटा कौन या जहाँ को आम आज इंडिया गेट कहूँ एटा मध्य गोटे प्रकार वार मेमोरियल प्रत्येक देश निजर प्रत्येक देश युद्ध रे शहीद होता सैनिक मान को प्रायतः सम्मान जनवाई एभलिया वार मेमोरियल सब तैयारी करथांती भारत स्वाधीनता पूर्वर आज आम जहाँ इंडिया गेट कहूँ सेटा मध्य गोटे प्रकार वार मेमोरियल थिला ब्रिटिश इंडिया रे जो सैनिक माने सेतेबेले शहीद होते अफगानिस्तान युद्ध हो कि द्वितीय विश्व युद्ध हो सेमानक पई गोटे वार मेमोरियल कहले अत्युक्ति हम ना आमर इंडिया गेट एवं से नाम मध्य उल्लिखित होइछि सेटा स्वाधीन भारत पर जो सैन्य समान भारत स्वाधीनता पूर्व से भी आम देशर सैन्य थे एक भी आमको एग्री करने पड़ो किंतु सेमाने भारत पाई लड़ी नथिले कहवाक गले से भारत विरोध में भी लड़ी करते ये आम नेताजी सहित कनेक्शन भी पाइबा नेताजी आजाद हिंद फौज लड़ूला क्या सहित ब्रिटिश इंडिया सहित मतलब ब्रिटिश इंडिया जो सैन्य थे से ब्रिटिश इंडिया सैन्य जो मैंने शहीद होते से ना जो इंडिया गेट आम डायन को गाड़ी दौचु जनरल डायर गुड़ी चालना करी जालिवाला बाग में बहुत लोक मारिदे गुड़ी कौन जनरल चलते सी केवल आदेश देते गुड़ी चलैवा लोक आम भारतीय सैनिक ही थे रानी लक्ष्मीबाई को जो निर्मम भाव में हत्या करते से भारतीय सैनिक ही थे कहीं से इंग्रेज तरफ लड़ुते तेणु जो आदेश दिया से आदेश पालन करुले तेणु से सैनिक मैंने आम सैनिक मान भितर बहुत फरक अच्छे से भारत लड़ू नथिले से ब्रिटिश इंडिया लड़ुले
ତେଣୁ ସେଠୁ ନେଇ ଆସିବା ବହୁତ ଉଚିତ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଅମର ଜ୍ୟୋତି ଯେବେ ଜଳୁଥିଲା ଯେଉଁଟାକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଗଲା, ମର୍ଜ କରିଦିଆଗଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଆସେ ନେତାଜୀ ଭବନ, ଜାନକୀନାଥ ଭବନ ଯେଉଁ କଟକର ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ, ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆ ବଜାରକୁ ନେତାଜୀଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ, ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦେଶ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନ ନାଗରିକ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରୁଛୁ, ସେଇ ନେତାଜୀଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ, ସେଇ ନେତାଜୀଙ୍କର ବଳିଦାନ ପାଇଁ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିବି। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜିର ପରାକ୍ରମ ଦିବସର ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ 125ତମ ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀକୁ ପୁରା ଧୁମଧାମର ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଫେରୁଛି, ନେତାଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତମୂଳକ ଭାବରେ ଭାରତ ସରକାର ଆଜି ଯାଏଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଆସୁଥିଲେ, ମୋଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଇ ଯେଉଁ କାମ, ନେତାଜୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ଲାଗିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ପାଖରେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ନେତାଜୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଲାଗିବାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରତା ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ସମୟ ଫେରୁଛି। ନେତାଜୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କାମ, ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ, ସେସବୁ ଇତିହାସ ନିଶ୍ଚିତ ଏବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ଏ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ଏଠି କାହାର, ଇଏ ତ ଗାନ୍ଧୀ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ତ ନେହେରୁ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ କାହାର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ଯେଉଁମାନେ ନେତାଜୀଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଲୋକ, ସେମାନେ ବି ଜାଣିବେ। ଯେଉଁ ଜର୍ଜ ପଞ୍ଚମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ନେତାଜୀ, ଆଜି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଜାଗାରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଲାଗିଛି। ବ୍ରିଟିଶ ରାଜାଙ୍କ ଜାଗାରେ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟର ସମ୍ରାଟର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଭଲ ଦିନ ଫେରିବ। ଆମେ ସମସ୍ତ ନେତାଜୀ ଅନୁରାଗୀ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ରହିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଭଲ ଦିନ ଆସୁଛି। ନେତାଜୀଙ୍କର ସବୁ ତ୍ୟାଗ, ନେତାଜୀଙ୍କର ସବୁ ସଂଘର୍ଷର ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଏମିତି ଜଣାଇ ଚାଲିଥିବୁ, ଦେଶ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବ ଯେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ଲୋକ ସେଇ ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରିୟ ନେତାଜୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପରାକ୍ରମ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ଜୟ ହିନ୍ଦ।